खान्टी मो सत्य हो सब बोलू का ओए मिसा मुई मांगे आगे छे बदल उदल करवा मुई मांगे आदेमी तुई बहु देबो मुई मिस कहले का पानी जंगली दरब कहले सब असली एका असली टा खाइले दिही बात नहीं नसे सब कथा जंगली दरब खाने का सब रस अच्छी छड़ी देले धरबा देसर ठीक रखिले मन बचल रहबा तुई जे दिन पानी थिलु बुई थिलु हे दैव तोरे सही नहीं पाला तर हम सब खुशी छोड़े ना ना कोई बड़ा के तुई कांदले बुगले हेबा के कितने दिन का तुई सोचा के देखी कर बाहर जा सुख देखी कहीं हमें बाहर चलना पड़े सुनो पाना अरुणाई कान और सुना और सिना में जहाँ तक खाई गई हमें छुआ उठ गया इतनी है हमें तक गुरगुरा नहीं हो
ଆମେ ହଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମ ପିଲା ଟୁକେଲକେ ଆମେ କେନ୍ତିକି ବି ନେଇ ଛଡ଼ ହେଲା ଆରେ ବେଡ଼ି ଗଲୁ ସରକାର କାଁ କାମ କରବା ଖାଏ ଦେଲା ପିନ୍ଧନ ଦେଲା ପିଲାମାନକେ ପଇସା ଦେଲା ସାଇକେଲ ଦେଲା আরে ঘরে কি রকমা পিলা টুকেলকে আরে ভাইকে স্কুল করে দেলা স্কুলকে পড়ি গলে পাঁচ দুই অক্ষর জানবে মুনুষ বলে মুনুষ হেবে আর ডঙ্গর ঠানে রহলে ডঙ্গিয়া লোক বলবে লোক আদিবাসী করবে পিলার পাট বোড়াকে দিয়েছে নজর আমার ডঙ্গরিয়া গেল দ্রৌপদী মুর্মু 5-7 টা পড়িলা বিগড়ি আজ ভারতের প্রথম নাগরিক হইলা আমি ডঙ্গরিয়া হেলে কাহিলা ও আদিবাসী হেলে কাহিলা আমি পাঠ পড়মা আমার মাটির না ধন্যবাদ কলাকার মানে আপন মানে মঞ্চরে টিকে অপেক্ষা করন্তু মঞ্চ উপরକୁ আমন্ত্ରଣ କରିବେ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତତ୍ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ